Ses çıkarma. Oo, arabayı sürüklemiş o. Harun bir sussana. Gains. The affair has triggered passionate protests, with one man attacking the prosecutor's office with a large excavator before being arrested. Public anger was provoked when it was revealed that Choi, an unappointed confidant, was given access and altered presidential speeches. To the driver on site, he was protesting against Cho Soon-sil, who is accused of using her friendship with President Park Geun-hye to influence state affairs. Choi was arrested on Monday. Thousands of South Koreans have been on Seoul streets demanding the resignation of President Park over the scandal. So I just loaded the excavator up on the truck, and Leek has decided to take me for a bit of a drive. And I'm just sitting up here like, what is he doing? This guy's a malaka. Çekil! Çek bomu! Bomu çek! Bomu çek! Erol! Erol! Bana bak! Bana bak! Çek! Bak bomu şöyle yandan vuracaksın, yandan! Yandan! Elif fotoğraf. Tamam Erol! Elif! Çek! Vur! 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 Çek bomu! Bomu çek yukarı! Camını ört! Camını ört! Ört camını! Bomu çek! Bomu yukarı çek! Çek bomu yukarı! Tamam! Bekle! Bekle öyle bekle! Tamam! Bizim solumuza göre biraz daha alacağız sol tarafına. Erol! Sol tarafından biraz daha alacağım hocam. Buraya gel! 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 Bak bak şuradan vuracağız İslam'dan in! Bana bak bana! İn vur! Vur! Çek bomu çek! Çek çek çek! Bomumu çek! Yılmaz çek! Çek bom oynatma tamam. Eşeleyip çıkacak o eşeleyip çıkacak. Abi perde altı ya. Ay kartımız doldu. Sil. Bilemiyorum. Çıktı. Tamam çıktı. Camı kapat. Çıkar artık çıkar. Korkmayın. Tamam. Tamam. Maskeyle bas sayın. Çok iyi fotoğraf. Valtera manda está yo que. Sahih, bas
Owners of the Sherbrooke, oh my gosh, this is the first time we've seen this video, just came in. This is Sherbrooke grocery security footage. That's the arm of an excavator coming through the wall and snatching the store's ATM. This is at what looks like outside the building. Police got the call around 3 this morning. They say the backhoe was likely taken from a construction site.